פניו של שדה הקטל, והתפרס המחנה אשר דינו להיות שופך דם האדם ומגינו. ליל חניה, ליל זמר, ליל שחקים רכוע, ליל רוב מלאכות חוצות, ליל עד מן הדבטים, ליל שמוסך את כישופה של רעות רוח ובניינה של ממלכה, ליל נדודים, ניצב פרוס על היחיד והגדודים. מתוך אשמורת ראשונה בין חוף הגבע היה נשקף פתאום באר המלחמה, כמו הבית צוער חבור יתד בחבל, בוחר אותם של מסעות וחירומה, בו הכלים והחוקות בעירומם. ליל חניה, ליל זמר, ליל שחקים רכוע, ליל רוב מלאכות חופזות, ליל עד מן הדבטים, ליל שמוסך את כישופה של רעות רוח בבניינה של ממלכה, ליל נדודים, ניצב פרוס על היחיד והגדודים. בו מריצת סיסמות הזמן אשר לא פרץ, שירה צרופה בנייה הזאת, חלילה לא נה 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 נה, ורק הסמל הנפוץ של עוד דבר ערך ולא זכיית חמדה הוא יישאם בעלות צלחת צבאה וחריפים על חלילות. על אהבה הוא מדבר, והוא פותח, ועל חובה הוא קרב בעול, הכל בכל, אין הוא אומר את זאת, בכל דקויותיה של השירה, אבל אומר בקול גדול, בלי מורך לב ובלי חשש, מפני הזול. ליל חניה, ליל זמר, ליל שחקים רכוע, ליל רוב מלאכות חוצות, ליל עד מן הדבטים, ליל שמוסך את כישופה של רעות רוח בבניינה של ממלכה, ליל נדודים, ניצב פרוס על היחיד והגדודים. את מלחמה גם צלם הדברים האלה היה צלמה לכל זמרת פזמון תואר, עוד ימשכו המה כמו נימה מחלב, נפשו של דור גם בשדה זרועה, יזכור בו רק לרעה ימי רעה. גם זה נשלט במלחמה, כל זה גם יחד, כמו אבחת אביב נצח בעם מליל ומשחרים, כל זה מתל ומגדות נחל יהיה עולה ביעף ושם נקטע בליל, שאיש צודק ואיש יורה ואיש נופל, שאיש צודק ואיש יורה ואיש נופל, שאיש צודק ואיש יורה ואיש נופל. Buenas tardes, buenas noches a todos. Shalom lekulam, linda noche de verano, 2 de agosto de 2022, día martes. Bienvenidos a todos nuestros amigos de habla hispana del mundo. Para quienes no me conocen, les habla Rolo Weiner, director para Iberoamérica del departamento de Irgun
y vínculo con israelíes de la Organización Sionista Mundial. Hoy tenemos una actividad súper especial, con mucha música, por medio de la cual aprenderemos un poco de la historia del sionismo y de Israel a través de la música. Ya mismo, en la apertura, habrán escuchado la canción Leil Hanayah, que es nada menos que una canción compuesta por el gran Yair Rosenblum, el mismo de Shir LaShalom, el Maljín, el compositor de Leakat Nahal, y la letra de esa canción nada menos que del gran escritor Nathan Alterman, quien insistió, Nathan Alterman, pelear en la guerra a la independencia sin tener la obligación, y que en esta canción describe la preparación de un pueblo para una guerra, tan cruel por un lado, pero necesaria e inevitable por el otro. Es la musicalización de un poema de Alterman, parte de un libro de poemas que refieren a la creación del Estado de Israel, que es muy recomendado por cierto. Si quieren seguir aprendiendo datos como estos y muchos más de lo que van a aprender hoy, pues no tienen más que hacer que inscribirse al Gidón Nacionot para familias. Llamen ya mismo a su tío, abuelo, primo, vecino. Inscríbanse ya. El premio es un gran premio. Son 2 pasajes a Israel para la familia ganadora. Queremos agradecer, como siempre, especialmente a todos los socios del Gidón Nacional para Familia, a la Sojnuta Yehudit para el Cono Sur, al Consejo Sionista de México, a la Organización Sionista Argentina, al Keren Kayemet México y Keren Ayesod México. Muchas gracias por apoyarnos en este proyecto. Por supuesto, gracias a Débora Hending y Nathan Greenberg, nuestro CEBET, nuestro equipo que trabaja día y noche para las actividades y para esta en especial, que están aquí acompañándonos esta noche por ahí desde el chat, así que les damos la gran bienvenida y el agradecimiento a Nathan y a Debbie. Como dijimos, hoy tenemos una actividad de música, historia con música, ¿sí? Iremos contando fragmentos de la historia del sionismo y del país muy brevemente y acompañaremos esto con música, nada más ni nada menos que de la mano de Sigal Vardi, que está por ahí. Sigal es cantante, compositora, profesora de canto, ha trabajado con artistas israelíes muy reconocidos por sus canciones, menos por sus nombres. Yo les voy a decir, Yair Klinger, por ejemplo, trabajó con Sigal. Yair Klinger es el autor de la canción Kol Nedrai, Kol Filotai, no sé si la conocen, pero es muy linda, y tantas otras. Trabajó con Dudu Barak, con Ehud Manor, y otros artistas también, y actualmente es directora artística de una banda musical, Toda Gavá Sigal Lome Daveret Sfaradit, ya no habla español, pero ya está todo combinado, ustedes no se preocupen. Así que vamos a comenzar. La historia la contamos por décadas. Vamos a comenzar por la década del 40, con la creación del Estado, pero antes de los 40 hubieron 100 años de desarrollo del movimiento sionista. Buscamos una canción que resume esos 100 años de historia, que resume el renacer nacional del pueblo judío, el surgimiento del sionismo, si queremos decirlo. Podríamos sin duda haber entonado la Tikva, porque es una de las canciones que representan este proceso, pero quisimos ser un poco más creativos y enseñarles algo que seguro no lo saben. Sigal nos interpretará la canción Imesh Kajej, más conocida como Tzion Tamati, que es la musicalización de un poema del escritor polaco Menahem Dulitsky de principios del siglo XX, y desde ya una de las canciones nominadas para ser el himno del país. Shir Mispar Echad, Tzion Tamati, Sigal Bevakasha. ציון תמתי, ציון חמדתי, לך נפשי מרחוק הומייה. תשכח ימיני, אם אשכחך יפתי, את תתרבור קברי עלי פיה. ציון תמתי, ציון חמדתי, לך נפשי מרחוק הומייה. תשכח
אשכח איך יפתי, את תתרבור קברי עלי פי הר. ציון דמעתי, ציון חמדתי, לך נפשי מרחוק הומיה. תשכח ימיני אם אשכח איך יפתי, את תתרבור קברי עלי פי הר. Qué hermoso. תודה רבה סיגל. Y así llegamos a la década del 40, ¿sí? Les vamos a contar algunos de los hechos sucedidos por estos años. El 14 de mayo de 1948, Ben Gurión declara la independencia del país en Tel Aviv. Un día después, la guerra de la independencia se intensifica. Siria, Irak, Jordania, Egipto, con ayuda también del Líbano y Arabia Saudita, por si fuera poco, atacan al recién nacido país. El 22 de junio del 48, el barco Altalena, cuya función consistió en transportar armas para el Hetzel, fue hundido en las costas de Tel Aviv bajo órdenes de las fuerzas del ejército israelí, también creado recientemente. En el 49 se firma el alto el fuego finalmente y cesa la guerra de la independencia. También en el 49 se llevan a cabo las primeras elecciones en Israel, se inicia la operación Alfombra Mágica, Marvat Aksamim, cuyo objetivo consistió en trasladar a la comunidad judía del Yemen hacia Israel. Israel fue admitido en la ONU, Ben Gurión declaró a Jerusalén como capital, y en este contexto de construcción del Estado, he aquí algunas canciones que acompañaron la época que simbolizan la esperanza por la paz, sobre todo la unión por un objetivo común. Shirim Shtaim, Kadima Sigal. בשלכת נושב כבר הסתיו, האבק בדרכים אז שקע, והיום רק אלייך נשרף, וחולם על פגישה רחוקה. אין אפשר כי עוד ערב יבוא, והשער יחרוק לו דומם, ועינייך יהיו כה טובות, כמו אין מלחמה בעולם. אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר. אין אפשר בג'יפ שעבר, שאגו בחורים כי נגמר. אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר. על הנגב יורד ליל הסתיו, ומצית כוכבים חרש חרש, את הרוח עובר על הסף, עננים מהלכים על הדרך. כבר שנה לא הרגשנו כמעט איך עברו הזמנים בשדותינו. כבר שנה ונותרנו מעט מהרבים שאינם כבר בינינו, אך נזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר, כי רעות שכזו לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. אהבה מקודשת בדם, את תשובי בינינו לפרוח. היום אחות היא מלחמתנו, לכן רחוק אני
Gracias, toda rabá, Eize Yofi, qué lindo. Ustedes seguro van a decir que faltan canciones, seguro se les van a ocurrir canciones que no las vamos a cantar porque es imposible cantar todo. Hicimos una selección, espero que les guste. Década del 50. Algunos hechos que acompañaron estos años. El 4 de julio de 1950, la Knesset ratificó la ley del retorno, Hok HaShvut, tan importante. Dicha ley determina que todo judío tiene derecho a vivir en Israel y recibir la ciudadanía israelí. Ley que afianza, por supuesto, la relación entre Israel y su pueblo fuera de sus fronteras. En octubre de 1956 se inició la operación militar más grande llevada a cabo por Israel desde la Guerra de la Independencia, la campaña del Sinai, guerra principalmente para luchar contra el envío de armas por parte de Egipto a las guerrillas que causaban daño a la población israelí, un tema conocido por Israel. La campaña acabaría en pocos días. Israel conquistó territorios de los que meses después se retiró y la tensión crecía en la región, tensiones que culminarían en una nueva guerra en el año 67. Esto fue en el 56. Los años 50 en general fueron unos difíciles años para el país en materia económica y social. Tkufat Atzena, la época de austeridad, gente hacía colas para recibir bonos, para recibir comida, ni siquiera la comida, eran los bonos para recibir las comidas, Ma'avarot y tantas otras cosas. Sin dudas, la construcción del Estado continuaba, el ejército con un rol principal y así, en la radio se escuchaban canciones relacionadas mucho con la vida militar del Estado y también que eran las vidas de los ciudadanos, básicamente. Comenzaron a surgir las Leakot Atzvayot, los coros oficiales del ejército, y son estas un fiel reflejo de estos años. La Leakat Tzvait más famosa del momento fue, por supuesto, Leakat Anahal, Gidi Gov, Efraim Shamir y tantos otros grandes, Yardena Arazi. Los dejamos con algunas de sus canciones, no de Leakat Anahal en general, de las Leakot Tzvayot, Shirim Shalosh, Sigal Kadima. כוכב זורח והזמן כמו גומי מתמרח לשבת בלי טעם ובלי ריח והשקט את הלב קורע שלווה ולא עושים שום דבר איזו מין שלווה ועוד שבוע עבר דינה ברזילי 496351 צבע עיניים כחול צבע שיער הרמוני הגובה 160 סנטימטר, משקל 58 קילוגרם. דינה ברזילי 496351 מחר אולי נפסיק בספינות מחוף אילת עד חוף שנהר ועל המשחטות הישנות יטעינו תפוחי זהב כל זה לא משל ולא חלום זה נכון כאור בצהריים כל זה יבוא מחר אם לא היום ואם לא מחר ואם עוד לא מחר ואם עוד לא מחר אז מחרתיים Maravilloso, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, eran todos de Leakat Anahal, ¿eh? Yo me ilusioné que íbamos a escuchar de todos, pero escuchamos canciones de Leakat Anahal.
Así es, muy lindo, Toda Rabá Sigal. Y vamos a seguir con la década del 60. Algunos hechos que caracterizaron estos años. Bueno, es una década muy especial también, con muchas vicisitudes. En el año 1961 comienza el juicio a Adolf Eichmann, ¿sí? El criminal responsable de la solución final durante la Segunda Guerra Mundial, quien fue capturado en Argentina y trasladado a Israel para ser juzgado por crímenes contra el pueblo judío. Eichmann es sentenciado a muerte. Una nueva era comenzaba en Israel en relación al recuerdo con la Shoah. Sobrevivientes comienzan más y más a contar sus historias ocultadas hasta ese momento. En la música, Israel vio nacer un resultado de este fenómeno unas décadas más tarde. Ese fenómeno se llama Yehuda Poliker, que tiene un sinfín de canciones dedicadas a su experiencia como hijo de sobrevivientes. Como digo, si bien no es de la década del 60, es más de los 80, 90, pero vamos a escuchar una canción en relación a la Shoah de Yehuda Poliker, Efer Be'avak, Shir Mispar Arva, Kadima Sigal. יום אביב ריחות לילך בין חורבות העיר שלך, יום יפה לדוג בנהר, בתוכי הלב נשבר, שם הייתה ואינה ילדותך אישה קטנה, אנשים שאיש לא מכיר, אין אפילו בית שיזכיר. ואם את נוסעת, לאן את נוסעת? הנצח הוא רק אפר ואבק. לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? שנים וכלום עוד לא ננחת. יום אביב ריחות לילך בין חורבות העיר שלך, יום יפה לדוג בנהר, בתוכי הלב נשבר. Toda Rabá Sigal, además de Eichmann, en los récords de la década del 60 se escriben otros de los hitos que marcaron al Estado de Israel. El espía del Mossad, Eli Cohen, fue ahorcado en Damasco, Siria. Junto a eso, el país había logrado ya una cierta estabilidad luego de esta Tkufat Atzena que hemos nombrado anteriormente, y es así como se comienzan otros intereses sobre cosas cotidianas del día a día. Sigal nos deleitará con una canción del gran repertorio de la inigualable Naomi Shemer, que ha sido interpretada, entre otros, por otro grande, el genial Arik Einstein. Shir Mispar Hamesh, Sigal, bebakasha. יום יום כשאת עוברת כאן בתשע, אנו לך שורקים מן הסולם, ותאמיני לנו זה הוא פשע שאת לא עוצרת מעולם. כשאת לובשת את השמלה האדומה, אז בבניין לפתע צומחת עוד קומה, ולו ידעו הפיגומים לשיר כי אז שמעו אותם בכל העיר. את אולי קטנה אבל כתפינו איתנה, וכל חיוך שלך אצלנו חי. יש לך פה עניין פה על ליבי, שאוהבים אותך עד ראש הגן. את משגעת כאן את כל הנוער, את יפה בכל התסרוקות, כשאת עוברת בעקב גבוה
סימפוניה של שריקות שמביטים למטה מגובה המנוף, זוהה שמקשטת בשבילנו את הנוף. אמרי מילה ונטפס איש איש מן הקומה העשירית לכביש. את אולי קטנה וכתפינו איתנה, וכל חיוך שלך אצלנו חם. יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך עד ראש הגן. אז אם גם היום תפני אלינו עורף, אנו נדבר עם הקבלן ונשבע לו שעד סוף החורף לא נוכל לגמור את הבניין. אך אם תעיפי הנה מבט אחד קצר, מיד תראי שאנו גומרים אותו מחר. ומן הגג הבנאים שלך בלב אוהב ישליכו פרח לך. את אולי קטנה וכתפינו איתנה, וכל חיוך שלך אצלנו חם. יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך עד ראש הגן. יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך עד ראש הגן. Y si hablamos de hitos del Estado y de los años 60, no podemos dejar de nombrar la hazaña militar más importante de la historia del país. Junio de 1967, la Guerra de los 6 días. Israel, amenazada de existencia por sus rugientes vecinos y enemigos, emprende esta operación a fin de erradicar este peligro existencial. De existencia, básicamente, de existir, ¿sí? Si no queda claro. Y entre otras cosas, logra reunificar la ciudad de Jerusalén. Esta guerra dejaba a Israel posicionada entre críticas del mundo y, por otro lado, con un gran sentimiento de fuerza y de orgullo para los israelíes y también para los judíos del mundo. En 1962, Naomi Shemer escribe la canción Yerushalayim Shel Zahav, una de las canciones más queridas del público israelí y del mundo judío, que se transformó en un ícono de la Guerra de los 6 días. Después de esta guerra se le agregaron las últimas 2 estrofas que hablan de la posibilidad de los judíos de poder llegar a los lugares sagrados como resultado de esta operación militar. Los dejamos con Yerushalayim Shel Zahav, que es un himno más de Israel, del Estado de Israel. Shir Shesh, Sigal, bevakasha. אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים, ניסע ברוח הארבעים עם כל פעמונים, ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. ירושלים של זהב, שירו איתי, ושל נחושת ושל אור, לכל שירייך אני כינור. ירושלים ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. איך יבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה, ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה, ובמערות אשר בסלע מייללות רוחות, ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים
לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה, ובמרות אשר בסלע, אלפי שמשות זוכות. נשוב נרד אל ים המלח, בדרך יריחו. שירו, ירושלים של זהב, ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב, ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Qué hermoso. Toda rabá, gracias, Sigal. Llegamos así a la década del 70. Vamos avanzando. Algunos hechos que acompañaron estos años. En el año 71 surge el movimiento Panteras Negras, a Panteri Mashjorim, un movimiento de protesta que tenía como objetivo concientizar al pueblo de la discriminación que sufrían las personas de origen oriental en Israel, los Mizrahim, y luchar contra ella. De allí la tan controversial frase de Golda Meir, que los catalogó como chicos no simpáticos. El 5 de septiembre de 1972 fueron asesinados 11 atletas miembros del equipo olímpico israelí en las Olimpiadas de Múnich, en Alemania. El hecho conmocionó al mundo entero. El 6 de octubre del 73, otra vez guerra. El día de Yom Kippur, Israel se encontró en una sorpresiva guerra que traería terribles resultados para el país y, entre otras cosas, la renuncia de la primer ministro Golda Meir. El 4 de septiembre del 75, Israel y Egipto firmaron un acuerdo interino que daría luego lugar a la paz entre estos países. En el 76 se llevó a cabo la operación Entebbe, la operación militar en la cual se rescató a rehenes israelíes retenidos en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, tras ser secuestrado un avión que partió de Israel con destino a París, otra de las grandes hazañas militares de Israel, esta fuera de sus fronteras, que afianzó también la responsabilidad de Israel para con sus ciudadanos y judíos del mundo, operación militar en la que cae Yoni Netanyahu, el hermano del ex primer ministro Benjamin Netanyahu. En el 1977, la gran revolución política de Israel. Por primera vez, la derecha y un partido que no era el hegemónico Mapai sube al gobierno. Historia. Amahapaj se le llama en hebreo. Menachem Begin asume el poder. Para culminar con esta década, el primer ministro recién nombrado Begin y Anwar Sadat, junto con el presidente de los Estados Unidos de entonces, Jimmy Carter, firmaron el primer tratado de paz entre Israel y un país árabe en el año 1979 en Camp David. Panteras Negras, Guerra de Yom Kippur y paz con Egipto. Los dejamos con algunos temas del momento que reflejan la constante esperanza de Israel por la paz dentro y fuera de casa. Shirim Sheva, Shirim Mispar Sheva, Maharoset, qué palabra difícil, Maharoset Shirim Shnot HaShivim, Kadima Sigal. השמש ידום בין עזה לרפיח, ירח ילבין על פסגת החרמון, פרחים בקנה ובנות בצריח, ישובו לעיר חיילים נשנה את העולם, אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, אז לא משנה. אני ואתה
לשלום שרק יגיע, אני נולדתי לשלום שרק יבוא, אני נולדתי לשלום שרק יופיע, אני רוצה להיות כבר בו, אני נולדתי לשלום שרק יגיע, אני נולדתי לשלום שרק יבוא, אני נולדתי לשלום שרק יופיע, אני רוצה להיות כבר בו. יהיה טוב, כן, לפעמים אני נשבר, אז הלילה איתך אני נשאר. הללויה, לעולם, הללויה, ישירו כולם, במילה אחת בודדה, הלב מלא בהמון תודה, והולם גם הוא, איזה עולם נפלא. הללויה, עם השיר, הללויה, על יום שמאיר, הללויה, על מה שהיה היום ומה שעוד לא היה, הללויה, הללויה, על מה שהיה היום ומה שעוד לא היה, הללויה. Aleluya, aleluya, איזה יופי. Nos faltan solo 40 años, pero vamos a ir muy rápido. A mí se me pasaron rápido los 40 años que viví y fue justo cuando esa canción salía a la luz. Qué lindo, y ganamos el Eurovisión con eso. Qué bonito. Seguimos con la década del 80, una década variada. Les comparto algunos hechos que caracterizaron estos años. En el año 1982, guerra, para variar, guerra del Líbano, Operación Paz para la Galilea. Israel ataca a las milicias en el Líbano desde el sur del país hasta Beirut, desde el sur del Líbano hasta Beirut, la capital. Como resultado de esta guerra se estableció una franja de seguridad en la frontera Líbano-Israel, cuidada por un ejército llamado Tzadal, Tzava Drom Lebanon, ejército del sur del Líbano. Israel se retiraría de allí definitivamente 18 años después de la finalización de la guerra. En el 1985 se da a conocer la Operación Moshe, que permitió la llegada de judíos etíopes a Israel. En el 86, secuestro de Ron Arad, que hasta hoy en día se desconoce su destino. Diciembre de 1987 comienza la Intifada, con los días Primera Intifada, conocida como la rebelión popular en los territorios en disputa de la Franja de Gaza, Judea y Samaria, juntos con crisis económicas que pasamos por los 80 y una recuperación de esta más tarde. Israel gana el segundo lugar en el Eurovisión con la canción Jai, escrita por Ehud Manor, canción que interpretaron tantos artistas y entre ellas la más destacada Ofra Haza. Y esto, como dije, luego del triunfo en la competencia Eurovisión en el año 1971, Eurovisión es como ganar un mundial para nosotros, ¿eh? Ténganlo en cuenta, no es una competencia más. Ganamos el mundial en el 69 y ganamos el mundial también con la canción High. En los 80 dan a luz también muchas bandas de rock, acorde a lo que sucede también en otros países. Hay rock israelí, como en los Estados Unidos, como en Sudamérica, y después de 40 años de existencias de Israel, que más o menos pasan por esa década, irrumpe finalmente la música mizrahit, la música oriental. Los mizrahim, los orientales, discriminados en los comienzos del país, ganaban sin lugar a dudas una batalla más en la lucha por la integración en el país que hasta hoy en día perdura
Señores, la música mizrahit hoy en día es música mainstream en Israel, y lo decimos con mucho orgullo. Sigal nos interpretará algunas canciones que representan estos hechos de la década de los 80. Shirim Shmone, Sigal Bevakashá. מרוב דמעות הראייה מתערפלת, מרוב מדבקות כבר לא רואים את הדלת, מרוב נרות לא רואים כמה אופל, מרוב פתקים לא רואים את הכותל, מרוב שירים לא שומעים את הכל, מרוב תשובות לא עוצרים כדי לשאול, מרוב אשמים לא זוכרים מה הפשע, מרוב הסיריות לא רואים את התשע, סתם, זה הכל סתם, מתיחה מסרט ישן, סתם, זה לא נכון, אנחנו לא במזרח התיכון. הסיפור שלי הוא קצת מוזר, על בחורה שלא מזמן הכרתי, ואותה אני פוגש בבר כל לילה, והיא הייתה יפה קצת משונה, וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה. אל תחבי את הרדיו הישן, אל תרדמי לפני שישן, אל תחבי את האור לפני שנקשיב לו, עובר עוד שיר ברדיו הישן, אני משאיר אותך ואף לשם, רק תקווי שעוד אחזור, שעוד אחזור. בואו ונרקוד נשכח, נרקוד ביחד, בואו ונרקוד נשכח, בואו ונרקוד נשכח את כל הפחד, בואו ונרקוד נשכח. שמעו אחי, אני עוד חי, ושתי עיניי עוד נישאות לאור, רבים חוכי, אך גם פרחי, ולפניי שנים רבות מספור. אני שואל ומתפלל, טוב שלא עבדה התקווה, חי חי חי, כן אני עוד חי, זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני עוד חי חי חי, עם ישראל חי, זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני עוד חי חי חי, אני עוד חי חי חי. את עולמי עם שחר, את לי כל היום, את עולמי בלילה, את בחלום, את בדמי, ברוחי ולבבי, את הניחוח המתוק, הפרח בגני, הפרח בגני. Gracias, Sigal. Década del 90. En 1991 finalizaba la segunda operación de rescate de judíos de Etiopía. Entre ambas operaciones, aproximadamente llegan 20.000 judíos etíopes al país. Si hablamos de inmigración y la década del 90, por supuesto, no podemos dejar de nombrar a la aliada de la ex Unión Soviética. Más de 1 millón de personas de aquel lugar llegaban al país. Septiembre del 93, el primer ministro de Israel de entonces, Yitzhak Rabin, Zichrono Libraja, y el presidente de la Organización para la Liberación Palestina, OLP, Yasser Arafat, junto al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, estrecharon sus manos
en los jardines de la Casa Blanca, dando lugar al Acuerdo de Oslo. Entre atentados y muchos problemas en Israel, en 1994 se firmó el Tratado de Paz entre Israel y Jordania, el cual permitió normalizar las relaciones entre los dos países. Estos vientos de paz, nuevamente con muchos problemas que habían aquí en el país en ese entonces, se frenaron el 4 de noviembre de 1995, al ser el primer ministro Yitzhak Rabin asesinado tras culminar una marcha por la paz en la ciudad de Tel Aviv. El país quedó conmovido. Se declaró duelo nacional. Shimon Peres sube a un gobierno interino y meses más tarde Benjamin Netanyahu venció a Shimon Peres en elecciones democráticas parlamentarias. Y así asumiría su primer gobierno. Sigal nos interpretará dos canciones que representan a esta década del 90. Shirin Teisha, Kadima Sigal. הירח משגיח מעל על גבי שק האוכל הדל המדבר מתחתיי אין סופו לפנים ואימי מבטיחה לאחיי הקטנים עוד מעט עוד קצת להרים רגליים מאמץ אחרון לפני ירושלים אור ירח מחזק מעמד שק האוכל שלנו עבר המדבר לא נגמר גלילות שתנים ואימי מפריעה את אחיי הקטנים עוד מעט עוד קצת בקרוב ניגאל לא נפסיק ללכת לארץ ישראל אני הולך לבכות לך תהיה חזק למעלה געגועי כמו דלתות שנפתחות בלילה לנצח אחי אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף אתה יודע ויש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע וכמו גלים אנחנו מתנפצים אל המזרח אל החיים וכמו גלים אנחנו מתנפצים אל המזרח אל החיים אני הולך לבכות לך תהיה חזק למעלה Gracias, Sigal. Nos vamos acercando al final, los años 2000. Algunos hechos que caracterizan estos años. Israel entra en el nuevo siglo. Como les conté antes, después de 18 años, en abril del año 2000, Israel retira sus fuerzas del sur del Líbano que habían quedado allí desde la guerra del 82. Septiembre del 2000 comienza la segunda intifada, denominada Intifada de Al-Aqsa, mientras Ehud Barak, el primer ministro de entonces, negociaba la paz con los palestinos en Camp David.
Durante el mes de agosto de 2005, bajo el gobierno de Ariel Sharon, se llevó a cabo el plan de desconexión de Gaza que ponía fin al dominio israelí en la franja. Miles de familias deben dejar sus hogares y un gran quiebre entre azules y naranjas a favor y en contra de la desconexión se genera en el país. Luego de la desconexión, en la operación militar Tzuk Eitan, en el año 2006, llevada a cabo a fin de frenar ataques con misiles desde Gaza, dominada por el grupo terrorista Hamas, que conocemos hasta hoy en día, fue secuestrado el soldado Gilad Shalit, que luego fue liberado en el año 2011 tras un acuerdo realizado por Israel. Sigal nos interpretará una canción inspirada en un trágico hecho durante la intifada del 2000, Shealef Bohe, Shir Eser, Sigal Bebakasha. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה, שמע ישראל אלוהי אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת, שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. Shealef Bohe, así es, iba a escribirlo, les estoy escribiendo ahí debajo, no sé si se dan cuenta, los autores de las canciones, espero que lo puedan ver, Yossi Gispan, Sarit Haddad y la intérprete. Para resumir los 2000, vamos a culminar esta década con un fenómeno musical que surge por aquellos tiempos y que hasta hoy en día no ha dejado de enriquecer a la música israelí con sus creaciones. Seguramente ya lo adivinan, se trata del proyecto de Idan Reichel, que surge por allí por los años 2000, dando origen a un nuevo estilo, a una nueva era de la música, y también afianzando el carácter multicultural de la sociedad israelí. Shir Mispar Ahat Esre, ya casi estamos en el final, Sigal Bebakasha. ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי, בשובך יחזור שוב האור בעיניי, לא גמור לא עוזב המגע בידייך, שיבוא ויעיר למשמע כל צחוקך. ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי, מול ירח מאיר את דרכו שוב אליי, נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך, באזנייך רוחש שואל, מי זה קורא לך הלילה, הקשיבי, מי שר בקול אלייך אל חלונך, מי שם נפשו שתהי מאושרת, מי ישים יד ויבנה את ביתך, מי ייתן חייו ישימם מתחתייך, מי כעפר לרגלייך יחיה, מי יאהבך עוד מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך, ממעמקים ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי, מול ירח מאיר את דרכך שוב אליי, נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך, באוזנייך לוחש שואל, מי זה קורא לך הלילה, הקשיבי, מי שר בקול אלייך אל חלומך, מי שם נפשו
שתהי מאושרת, מי ישים יד ויבנה את ביתך, מי ייתן חייו ישימם מתחתייך, מי העפר לרגלייך יחיה, מי יאהבך ומכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך, ממעמקים. ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי, בשובך יחזור שוב האור בעיניי, לא גמור, לא עוזב המגע בידייך, שיבוא ויעיר למשמע כל צחוקך. Bueno, en esta puse mute porque canté a todo volumen. ¿Se acuerda que les dije de mis vecinos? Me están queriendo mucho en este momento. Son las 11:55 de la noche en Israel. Estamos en vivo y ya casi terminamos. Nos quedan 5 minutos más. Llegamos al final y ahora vamos a hacer desde los años 2010 hasta nuestros días. Algunos hechos que resumen estos últimos... ¿Cuánto estamos? 2000, desde 2010 hasta 12 años, 11, más o menos, algo así, 11 años. Al margen de las operaciones militares ya conocidas por Israel, estos últimos años fueron años de gran crecimiento del high-tech por una parte y por otro, una década también de protestas sociales que traerían nuevos aires para Israel. El verano del 2011, una manifestación como nunca se había visto hasta el momento en Israel, invade al país. Sí, surgió por el precio del cottage, por el queso ese tan rico que ustedes conocen de Israel, y terminó en una gran manifestación, jóvenes en carpas sobre avenidas, las avenidas principales de las principales ciudades, y manifestaciones casi a diario en protesta por los altos costos de vida. La frase del momento, Aham Doresh Tzedek Hevrati, el pueblo demanda justicia social. Los protestantes reclamaban el alto costo de vida, de viviendas, por los sistemas de educación, de bienestar social, etcétera, etcétera. Una manifestación que tuvo resultados positivos para la sociedad israelí años más tarde. Más operaciones militares en Gaza. Israel gana nuevamente una Eurovisión en el año 2018, después de 20 años. 4 elecciones en 2 años tuvimos en estos últimos años. 4 elecciones en 2 años. Finalmente llegamos a formar gobierno hace poco tiempo, que ustedes seguro habrán visto en las noticias. Los 2000 también trajeron aparejados otra intifada, esta vez la intifada individual o intifada de los cuchillos. Algunos nombres tuvo esta intifada. Y un país que nunca pierde las esperanzas y fenómenos musicales que siguen surgiendo y que acompañan todo este proceso de la sociedad israelí. Yo termino aquí, yo les digo shalom, el que quiere quedarse hasta el final para decirles nuevamente shalom, vamos a decirlo, pero ahora los dejamos con el último popurrí enganchado de canciones que representan estos últimos años de Israel. Si no se quedan, ya por supuesto les digo muchas gracias, Sigal, gracias a todos por haber participado, síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, OSM en español, es todo lo que tienen que poner. Nos vamos a volver en unas semanas más en otra actividad, y ahora sí, Shirim Mispar 12, Kadima, Sigal. אם תרצי, אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל וגם אשיר לך אם תרצי. אני אתן לך מנגינה שתרפא בך כל מכאוב. אני אלחין וגם אכתוב מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה ונרקוד בטירוף, כי הגיע הזמן לעוף מעכשיו.
שמחה, משקיעה ועד זריחה, השתגענו מודים, אם שותים כן רוקדים. I'm not your toy, not your toy, you stupid boy, stupid boy. I'll take you down, I'll make you watch me dancing with the dolls on the Madame Maccabee. Hey, אף פעם לא ראיתי עוד חיוך כזה, אחת כמוך בטח שומעת את זה הרבה. ואין מצב אני יוצא מפה לבד, לא לא, כמעט הלכתי אז כמה טוב שבאת. אני מרגיש שאת יודעת בדיוק מה את עושה כשאת עוברת ברחוב, ואז שולחת נשיקה כאילו לא בכוונה, אחת גונבת לכולם את ההצגה, כאילו לא בכוונה, וכל העיר כבר מסביבך התעוררה. אין מה לעשות איתה, היא רק רוצה לרקוד, איפה לא תיקח אותה, היא רק רוצה לרקוד, החוף של ריקונוס ועד החוף של מוש, עלה על הבר אל תחשוב על מחר, היא רק רוצה לרקוד. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, וגם אשיר לך, גם אשיר וגם אשיר לך. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתרפא בך כל מכאוב, אני אלחין וגם אכתוב וגם אשיר לך שיר. תודה רבה, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a vos, תודה רבה סיגל. מאוד נהנו, yo la verdad estoy muy entusiasmado y lo disfruté muchísimo. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima actividad. Muchas gracias Sigal, תודה רבה סיגל, תודה באמת, היית נהדרת, aplausos, estuviste fantástica, está cansada, תשתי מים, toma un poco de agua. Nos volvemos a encontrar, en unas semanas más. Síganos en nuestras redes, Facebook, Telegram, anoten OSM en español, en Telegram, también en Facebook, y pueden seguir nuestras actividades que vamos a seguir con otras más dentro de algunas semanas. Los inscritos al Gidón tienen una instancia de evaluación dentro de un par de semanas, así que síganos y vamos a informarles adecuadamente. תודה רבה, ושיהיה לכם לילה טוב ושקט, ושלום לכולם.